Oremos juntos para iniciar. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사드립니다. Dios Padre, tú que nos amas, te damos gracias. 산파블로 교회를 세워주시고 또 많은 형제 자매님들을 구원받도록 도와주신 것 감사합니다. Te damos gracias por haber edificado la iglesia de San Pablo y haber salvado a muchos hermanos. 오늘 주일 아침에 구원받은 성도들이 하나님 말씀 앞에 함께 모였습니다. Este domingo en la mañana, los santos que hemos recibido la salvación, estamos reunidos ante tu palabra. 오늘도 말씀을 배우는 가운데 하나님의 뜻을 알고 또 우리가 하나님의 뜻을 순종할 수 있도록 도와주옵소서. Hoy también lo que aprendemos tu palabra, haznos conocer tu voluntad para obedecer conforme a ella. 우리의 믿음과 신앙이 날로 날로 성장되기를 간절히 바랍니다. Queremos también que nuestra fe siga creciendo cada día. 그로 말미암아 더 많은 사람들의 영혼들이 구원받도록 하나님 역사해 주옵소서. Para que a través de esto ayuda, haz la obra para que más almas reciban la salvación. 오늘 모든 말씀의 시종도 우리 주 성령님께 의지하고 부탁드립니다. Todo el tiempo de la palabra te lo encargamos a ti, Señor Espíritu Santo. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén. 창세기 24장 말씀을 찾겠습니다. Busquemos Génesis capítulo 24. 24장 1절부터 4절까지 Génesis capítulo 24, del versículo 1 a 4. 같이 읽겠습니다. De 1 a 4 leemos juntos. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. 아브라함의 나이가 많아서 늙었습니다. Abraham ya tenía mucha edad, así que era viejo. 이때가 140세 되었습니다. Era cuando tenía en ese tiempo 140 años. 아들 이삭의 나이는 40세였습니다. Y su hijo Isaac tenía 40 años. 25장 20절을 보시겠습니다. Vamos a ver capítulo 25, versículo 20. 25장 20절에 보면 이삭은 40세에 리브가를 취하여 아내를 삼았다고 되어 있습니다. Capítulo 25, versículo 20 dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. 아브라함이 100세에 이삭을 낳았기 때문에 이삭이 40세면 아브라함은 140세가 되는 겁니다. Ya que Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años. Entonces, cuando Abraham tenía 140 años, era cuando Isaac tenía 40 años. 당시에는 한 30세 되면은 자녀를 낳았습니다. En aquel tiempo, cuando tenía 30 y tantos años, era cuando se casaron y tuvieron hijos. 이삭이 40세에 결혼했으니까 노총각이었다 결혼한 겁니다. Pero Isaac se casó a los 40 años. Se puede decir que entonces tenía edad avanzada ya para casarse. 아브라함은 아들 이삭의 아내를 구하려고 했습니다. Abraham quería también buscar a una mujer para su hijo Isaac. 그래서 그 자기 집에 늙은 종에게 그것을 부탁했습니다. Así que se lo encargó a un criado suyo de su casa, quien era el más viejo. 가나안 족속의 딸 중에서 이 아들 이삭의 아내를 구하지 말고 자기 고향에 가서 아들 이삭을 위하여 아내를 구해달라 이렇게 부탁했습니다. Diciéndole pidieron que no buscara una mujer de entre las hijas de los cananeos, sino que fuera a la tierra natal de él y que buscara a una mujer. 그래서 이 종이 그 아브라함의 명을 쫓아서 이제 아브라함의 고향 땅에 갑니다. Así que este criado, conforme a la orden de su amo Abraham, se fue a su pueblo natal de Abraham. 종이 아브라함에게 묻기를 혹시 그 신부가 이곳에 오기를 원치 않으면 아들 이삭을 데리고 가도 괜찮겠습니까? 이렇게 물었습니다. El criado le hizo la pregunta a Abraham, si la esposa no quiere venir acá, entonces está bien que yo lo lleve también allá. 5절부터 7절까지 읽어주시기 바랍니다. Del versículo 5 a 7 se los voy a leer. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. 이 말씀을 통해서 우리가 교훈받을 수가 있습니다. A través de esta palabra podemos recibir una enseñanza. 우리가 이
결혼식을 합니다. Nosotros nos casamos, ¿no? 어제도 결혼식이 있었어요. Ayer también hubo boda. 많은 분들이 와서 축하를 했죠. Muchos fueron invitados, así que lo felicitaron. 하나님께서도 축복하셨을 겁니다. Dios también seguramente lo habrá felicitado. 믿음 안에서 하는 결혼이기 때문입니다. Es porque era la veda en medio de la fe. 여러분들 중에는 자녀들이 이제 결혼할 나이가 된 그런 분들도 계실 겁니다. Entre ustedes hay unos que también tienen a sus hijos que ya tienen la edad avanzada ya para casarse. 또는 본인 자신이 결혼할 때가 된 그런 분들도 계실 겁니다. Entre ustedes hay algunos que ya están también en momento de casarse ustedes mismos. 아브라함이 아들 이삭의 아내를 구하는 이 모습을 통해서 우리는 두 가지를 생각해 볼 수 A 있습니다. través de esta forma de la vida de Abraham, quien buscaba una mujer para esposa de su hijo Isaac, podemos recibir dos enseñanzas. 가나안 족속의 여자 중에서 아내를 택하지 말고 자기 고향 집에 속한 여자를 데려다가 아내를 삼아달라 이렇게 아브라함이 부탁했습니다. La primera era que no buscara a una mujer de entre las hijas de los cananeos, sino que buscara a una mujer de entre las mujeres de su pueblo natal para la esposa de su hijo Isaac. 왜냐하면 가나안에 살고 있는 일곱 족속은 다 하나님을 불신하고 우상 숭배하는 그런 민족이었기 때문입니다. Es porque todas las 7 tribus de los cananeos que vivían en la tierra de Canaán eran los incrédulos que no creían en Dios, sino que adoraban también a los ídolos. 아브라함은 자기 아들의 그 아내를 구할 때 이방 민족에게서 구하지 않았습니다. Así que cuando Abraham buscaba una mujer para su hijo Isaac, no buscaba de entre las mujeres extranjeras, 믿음의 가족 중에서 구했습니다. sino buscaba una mujer de entre la familia de la fe. 여러분들도 결혼을 할 때 반드시 첫 번째 조건이 믿는 사람이어야 되는 겁니다. Ustedes también cuando se casen, la primera condición que tienen que cumplir es que de entre los que creen en la palabra. 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말라는 말씀도 있습니다. La Biblia dice que nosotros no llevemos el yugo juntamente con los incrédulos. 멍해를 같이 매는 것 중에 가장 큰 것이 결혼이거든요. Entonces, el casamiento se puede decir que es el yugo más grande que pueden llevar juntos. 결혼은 이제 남은 인생의 운명을 같이 하는 겁니다. El casamiento es entregarle mi destino a la de otra persona. 그런데 하나님을 믿지 않는 사람과 결혼하면 결국에는 불행하게 됩니다. Pero si se casaran con una persona que no cree en Dios, entonces su vida será infeliz. 신앙생활을 할 수가 없습니다. No van a poder llevar la vida cristiana, 하나님을 섬길 수가 없습니다. ni van a poder servirle a Dios. 그래서 반드시 믿는 사람과 결혼해라. 이것이 하나님이 우리에게 주신 첫 번째 원칙입니다. Así que sin falta se casen con las personas que creen en Dios. Esto es el primer principio que Dios nos ha dado. 그리고 아브라함은 그 아내를 데리고 오라고 얘기했습니다. Y Abraham le dijo que también trajera a la mujer para su Isaac. 이곳에 하나님이 약속하신 이 땅에서 살아야 된다는 겁니다. O sea, decía que tenían que vivir en esta tierra prometida por Dios. 우리는 교회가 하나님이 약속하신 곳이거든요. La iglesia es la tierra prometida también para nosotros, de parte de 구원받은 Dios. 사람은 결혼을 해서 교제 안에 있어야 되는 겁니다. De la misma manera, después de que se hayan casado los salvos, tienen que permanecer en la comunión en la iglesia. 아무리 서로 사랑해도 교회를 떠나면 안 됩니다. Aunque se amen mucho uno a otro, si se alejan de la iglesia, no tiene que pasar eso. 세상에 좋은 것이 아무리 많아도 교회를 떠나면 안 됩니다. A pesar de que haya tantas cosas buenas, jamás tienen que alejarse de la iglesia. 이것은 타협할 수 없는 절대적인 원칙인 겁니다. Son los principios que jamás se pueden negociar. 결혼은 믿는 사람과 해야 한다. En cuanto al casamiento, tienen que casarse con los salvos primero. 그리고 반드시 하나님의 교회 안에서 해야 한다. Y segundo, tienen que casarse sin falta dentro de la iglesia, que es la casa de Dios. 아브라함은 그 원칙을 지킨 겁니다. Abraham también guardó esos dos principios. 왜냐하면 하나님이 약속을 받았거든요. Es porque había recibido la promesa de Dios. 자기 자손을 통해서 이스라엘 백성이 많아질 거다. O sea que iban a multiplicarse los israelitas a través de su descendencia. 자기 자손을 통해서 구원받는 성도들이 많아질 거다. O sea que iba a haber muchos hermanos salvos a través de su descendencia. 아브라함은 하나님께 엄청난 약속을 받은 거예요. Abraham había recibido esas promesas tan grandes de Dios. 그런데 그 약속은 무조건 이루어지는 게 아니라 아브라함이 믿음 안에 살아야 되는 겁니다. Pero no se cumplen estas promesas automáticamente, sino con la condición de que Abraham viva en la fe. 그래서 아브라함은 이 원칙을 절대적으로 지킨 겁니다. Así que absolutamente Abraham guardó esas dos condiciones. 그래서 하나님의 약속이 이루어지게 된 겁니다. Así que se le cumplieron las dos promesas de Dios. 이 아브라함은 성부 하나님의 모습입니다. Abraham es la sombra del Dios Padre. 그리스도는 교회의 신랑이죠. Cristo es el esposo de la iglesia. 교회는 예수 그리스도의 신부인 겁니다. Y la iglesia es la esposa de Cristo. 하나님 아버지는 하나님 아버지는 예수 그리스도의 신부 즉 교회를 구하고 있습니다. Dios Padre está buscando también a la iglesia, o sea, la esposa para Cristo. 그래서
독자 이삭을 하나님께 바쳤지 않습니까? Así que entregó a su hijo unigénito, o sea, a Dios, ¿no? 하나님은 독생자 예수 그리스도를 십자가에 죽게 했습니다. Dios entregó a su hijo unigénito al Señor Jesucristo. 그래서 이삭을 다시 돌려받았죠. Así que se le regresó otra vez Isaac. 하나님이 아브라함의 믿음을 보시고 이삭을 죽지 않게 하셨습니다. Dios, viendo la fe de Abraham, hizo que no muriera Isaac. 예수님은 십자가에 죽으셨는데 다시 부활하셨죠. Jesús de la misma manera murió en la cruz, pero otra vez volvió a la vida. 신약 성경에 보면은 교회와 성도의 관계를 혼인 잔치라고 얘기를 했습니다. Al ver el Nuevo Testamento, la relación de Cristo y de la iglesia también se compara con la boda. 마태복음 22장을 찾아보겠습니다. Busquemos Mateo capítulo 22. 마태복음 22장 1절, Mateo capítulo 22, versículo 1. 1절과 1절, 2절, 3절까지 같이 읽겠습니다. Capítulo 22, de versículo 1 a 3. Leemos juntos. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. 여기 자기 아들을 위해서 혼인잔치를 베푼 그 이 임금의 모습은 성부 하나님 모습입니다. Aquí habla de un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Este rey se refiere al Dios Padre. 자기 아들은 예수 그리스도의 모형이고요. Y su hijo en este caso se refiere a Jesucristo. 그리고 물론 신부는 교회입니다. Claro que su esposa es la iglesia. 그래서 우리가 천국에 가면 혼인 잔치가 열린다고 말씀하신 거예요. Así que la Biblia dice que cuando vayamos al cielo, allá también va a haber boda. 우리는 교회는 성도는 예수 그리스도의 신부인 겁니다. Nosotros, la iglesia, los santos, somos la esposa de Cristo. 그래서 아브라함은 성부 하나님을 의미한다고 할 수 있습니다. Así que se puede decir que Abraham se refiere al Dios Padre. 그 아브라함의 명령을 받고 신부를 구하러 간 그 늙은 종, 아마도 이름이 엘리에셀로 생각되는데 그 종의 모습은 성령님의 모형이 됩니다. Recibiendo la orden de parte de Abraham, un siervo que fue enviado, el más viejo de su casa, el criado. Se puede decir que pues seguramente su nombre se llamaba Eliezer. Se refiere también al Espíritu Santo. 아브라함이 그 아들이 없었을 때 그 자기 종에게 그 상속을 하려고 했거든요. Cuando pues Abraham no tenía hijos, se lo quería heredar a su siervo. 왜냐하면 충성된 종이었기 때문에. Es porque era un siervo muy fiel. 그 종 이름이 Y 엘리에셀이었습니다. el nombre de este siervo muy fiel era Eliezer. 그런데 여기 창세기 24장에는 종의 이름이 안 나옵니다. Pero Génesis capítulo 24 no menciona el nombre de este criado. 그리고 그 종이 계속해서 우리 주인이라는 단어가 24번 나옵니다. Y este también siervo sigue diciendo mi amo, mi señor, mi señor. O sea, esta palabra señor sigue repitiendo 27번 나옵니다. 27 veces. 27번이나 나오는 이유는 자기는 없고 주인만 나타내는 거예요. La razón por la que sigue repitiendo 27 veces significa que no quería mostrarse a sí mismo, sino solo a su señor, amo. 성자 하나님, 즉 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 그리고 승천하신 후에 성령님을 보내주셨습니다. Después de que Dios Hijo, o sea Jesús, murió en la cruz y resucitó, y de ahí también Dios envió al Espíritu Santo a esta tierra. 성령님이 하시는 일은 한 가지입니다. Hay una obra que el Espíritu Santo hace, 예수 그리스도를 증거하는 거예요. es dar testimonio de Jesús. 십자가에 죽어주신 예수님이 우리의 구세주다. 이걸 증거하는 일을 성령님이 하시는 겁니다. La obra que hace el Espíritu Santo es dar testimonio de Jesucristo, el cual ha muerto sobre la cruz para nuestros pecados. 그래서 성령님은 자기 자신을 드러내지 않습니다. Así que el Espíritu Santo no se muestra a sí mismo, 오직 성자 하나님을 드러내죠. sino solamente les da a conocer a Dios Hijo. 그리고 성부 하나님의 뜻을 드러내죠. Y también les da a conocer la voluntad de Dios Padre. 이 종의 모습은 성령님의 모습을 의미하는 La 것입니다. forma de este siervo se refiere a la de Espíritu Santo. 그래서 이 종이 한 일은 그 아들 이삭의 신부를 구하는 일을 한 겁니다. Así que lo que hizo este siervo, este criado, era ir a buscar la esposa de su hijo. 자기 주인 아브라함의 명령을 그대로 순종했죠. También así obedeciendo a la orden, a la voluntad de su amo Abraham. 그래서 결국은 리브가 그 아내 리브가를 구해서 데리고 아들에게로 갑니다. Por fin encontró a una mujer llamada Rebeca y se la trajo también a su hijo Isaac. 성령님은 오순절 성령 강림절에 내려오셔가지고 예수 그리스도의 신부를 다 구하고 다 완성되면 교회를 데리고 다시
신랑에게 가는 겁니다. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es el que descendió a esta tierra. Y una vez que también haya encontrado a todas las esposas de Cristo, luego se la llevará a esta iglesia. 이삭은 물론 예수 그리스도의 모형이 되고요. Claro que Isaac es la sombra de Jesucristo. 그리고 리브가는 구원받은 성도의 모형이죠. Y Rebeca es la sombra de la iglesia de los cristianos salvos. 자, 오늘 이 말씀을 통해서 교훈을 생각해 보겠습니다. El día de hoy, a través de esta palabra, vamos a recibir juntos las enseñanzas. 우선 충성된 종 엘리에셀을 통해서 우리가 좀 교훈을 받아보겠습니다. Primero vamos a recibir unas enseñanzas a través de este criado fiel llamado Eliezer. 24장 10절입니다. Capítulo 24 de Génesis, versículo 10. 24장 10절 한 절 같이 읽겠습니다. Capítulo 24, versículo 10, un versículo, leemos juntos. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. 종은 주인의 약대 10피를 취했습니다. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, 그리고 그 약대에다가 모든 좋은 걸 다 실었습니다. y sobre los cuales también se cargó todo lo bueno. 많은 준비를 하였죠. O sea, hizo también muchos preparativos. 이 종은 아주 준비성이 많고 아주 계획성이 좋은 그런 종이었습니다. Este criado era el que también sabía planear también bien las cosas y también hacía bien los preparativos. 주인의 명령이 신부 구해오는 거지 않습니까? La orden de su amo, de su señor, era que fuera y que buscara a la mujer para su hijo Isaac, ¿no? 그 신부 구하는데 필요한 모든 물건을 하나씩 다 확인해서 거기 실은 겁니다. Así que uno por uno hizo todos los preparativos con los que también podría buscar a una mujer. 22절 보겠습니다. Versículo 22. 22절 같이 읽겠습니다. Versículo 22, leemos juntos. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. 여기 금고리가 귀걸이입니다. Aquí un pendiente de oro se refiere a los aretes. 그리고 여기 금 손목고리가 팔찌입니다. 2 brazaletes se refieren a las pulseras. 그런데 여기 반세겔이라고 돼 있습니다. Aquí dice pesaba medio siclo. 반세겔이 5.7g 정도 되고요. Medio ciclo equivale a 5.7 gramos. 그리고 팔찌는 114g 정도 됐습니다. Y también en caso de las pulseras pesa equivalían como 114 gramos de oro. 굉장히 아주 비싼 그런 보석이죠. O sea, eran oro así de gran valor. 리브가가 그 자기 약대에게 물을 준 것으로 이 정도 선물을 주는 건 사실 굉장히 과한 겁니다. Eso fue demasiado también así dárselo a la mujer Rebeca por estar agradecido de que Rebeca le haya servido agua para los camellos. 이렇게 큰 선물을 준 것은 자기 그 주인 이삭의 신부감이라고 생각했기 때문에 준 것이죠. La razón por la que le dio este regalo así tan grande de gran valor era porque pensaba que esta mujer Rebeca también podría ser la esposa para hijo de su amo. 52절도 보시겠습니다. También vamos a ver versículo 52. 52절과 53절을 같이 읽겠습니다. Versículos 52 y 53. Leemos juntos. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. 여기 보면은 아브라함의 종이 그 리브가에게 은금 패물과 의복을 주었습니다. Aquí el criado de Abraham sacó alhajas de plata y alhajas de oro y se los dio a Rebeca. 그리고 오라비와 어미에게도 보물을 줬습니다. Y también a sus padres y a su hermano. 그러니까 이 종은 리브가에게만 보물을 준 게 아니라 그 집안 사람들에게도 보물을 많이 주었습니다. O sea, no solamente se lo dio a Rebeca, sino también a los miembros de su familia. Aquí dice a su hermano y a su madre. 아브라함의 명령을 받아서 아들 이삭의 신부를 구하는 일에 철저하게 준비했습니다. Habiendo recibido la orden de su amo, Abraham hizo así los preparativos, lo más que podría también para buscar a una mujer para Isaac. 저희 선교팀도 이번에 짐을 많이 가지고 왔습니다. Esta vez también nosotros, equipo de misión, trajimos tantas maletas. 1인당 수화물 2개씩 7명 14개
14개를 가져왔습니다. Por persona, así 2 maletas, entonces en total 14 maletas, así bien llenas. 짐이 너무 많으니까 공항에서 우리 붙잡았습니다. Ya que teníamos muchas maletas, así que de parte del aeropuerto no nos soltaron, 짐이 너무 많다, 세금 내라, 막 이런 문제가 있었어요. diciendo que trajimos tantas maletas, así que pagáramos impuesto. 여기에 오려니까 우리가 가지고 와야 될 물건들이 굉장히 많이 있었어요. Para venir acá tuvimos tantas cosas que traer. 철저하게 준비했거든요. También así exactamente nosotros hicimos los preparativos. 아브라함의 종도 아주 철저하게 준비했습니다. El criado de Abraham también así hizo bien los preparativos. 이 종은 아브라함의 종입니다. Era criado de Abraham. 성도는 구원받은 사람은 예수님의 종입니다. Los santos, los salvos, somos también siervos de Dios, de Jesucristo. 우리는 예수님의 명령을 받고 이 땅에서 일하는 종인 거예요. Nosotros somos los que trabajamos también recibiendo la orden de Jesucristo, que trabajamos en esta tierra. 주님이 우리에게 맡기신 일이 많지 Hay 않습니까? tantas obras que Dios nos ha encargado, 복음을 ¿verdad? 전해서 영혼을 전도하라. Que prediquemos el Evangelio y que salvemos a las almas perdidas. 그리고 봉사하라. Y que hagamos servicio. 그리고 헌금하고 교제하고 서로 사랑하고 그리고 주님의 교회를 세워라. Y que ofrendemos y que también nos amemos unos a otros y que también hagamos servicio para edificar la iglesia del Señor. 이 모든 일을 하기 위해서 우리는 많은 걸 준비해야 되거든요. Para hacer todas estas obras tenemos que también preparar muchas cosas. 그리고 계획을 해야 되는 Y 겁니다. hay que saber planear bien. 왜냐하면 준비 없이 계획 없이 어떤 일이 되지가 않습니다. Es porque ninguna cosa sale bien sin ningún preparativo, sin ningún plan. 여기 선교센터 건물을 짓는데 준비가 없었겠습니까? Para construir este edificio de centro de misión, ¿creen que no habrá ningún plan? 정말 많은 준비가 있었고 많은 계획을 한 겁니다. Seguramente hubo muchos preparativos, también hubo muchos planes. 그래서 이렇게 크고 좋은 건물들이 세워진 겁니다. De esta manera, este edificio tan bueno, tan grande también fue construido. 어떤 일도 저절로 되는 일은 결코 없다. No hay ninguna cosa que pueda salir bien automáticamente por sí sola. 누군가는 생각하고 누군가는 기도하고 누군가는 일했기 때문에 이런 결과가 주어지는 거예요. Seguramente algunos también planearon, algunos hicieron oración, otros también trabajaron, así que se nos dio esto. 여러분들이 교회 안에서 받으신 봉사가 있을 겁니다. Seguramente ustedes también tendrían servicio que tiene en esta iglesia. 그 봉사에 여러분들이 철저히 준비하고 계획해야 됩니다. Así que ustedes también para cumplir esta obra tienen que saber planear, también cumplir exactamente. 저는 말씀을 전하는 목사입니다. Yo soy pastor que estoy encargado de predicarles la palabra. 이번에 여기 멕시코에 오면서 선교사 수련회 그리고 여러 교회 생활 집회했습니다. Esta vez viniendo a México les di varias palabras desde el retiro de los misioneros, también varias iglesias, seminarios de la vida cristiana. 저도 준비하고 계획했습니다. Yo también así planeé y también así preparé. 여기에 지금 이게 제가 멕시코 와서 이번에 하는 설교 노트입니다. Son las libretas de seminario de la vida cristiana que yo les iba a dar aquí en México. 책으로 한 권입니다. Así pues una libreta, un libro, como si fuera un libro. 어떤 일도 준비 없이 되지는 않습니다. No hay ninguna cosa que salga bien sin ningún preparativo. 여러분들이 맡으신 교회 일에 많은 걸 준비하고 많은 걸 계획하셔야 됩니다. En cuanto a la obra que ustedes tienen, servicio dentro de la iglesia, tienen que saber planear, también preparar muchas cosas. 그리고 아브라함의 종은 준비하고 계획만 한 게 아니라 계속 기도했습니다. Y el criado de Abraham no solamente planeó, sino también seguía haciendo la oración. 왜냐하면 하나님의 역사는 사람의 수고만 가지고는 되질 않거든요. Es porque la obra de Dios no solamente sale bien solo por trabajo de los humanos. 창세기 24장 12절입니다. Vamos a buscar Génesis capítulo 24, versículo 12. 12절부터 14절까지 읽어주시기 바랍니다. Del versículo 12 a 14 se los voy a leer. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. 아브라함의 종은 하나님께 기도했습니다. El criado de Abraham le hizo la oración a Dios. 왜냐하면은 자기가 아무리 준비하고 자기가 아무리 계획했지만은 자기의 힘만으로는 되지 않는다는 걸 알고 있었기 때문입니다. Es porque él sabía bien que aunque había planeado, también había dejado preparadas las cosas, eso no saldría bien solo con su propio esfuerzo. 그래서 하나님 나로 순적히 이삭의 아내
아내를 순적히 만나게 해 주십시오. 기도했습니다. Así que hizo la oración diciendo, hazme tener buen encuentro también con la esposa de Isaac. 그런데 그 기도가 마치자마자 그 리브가를 만난 겁니다. Pero en cuanto terminó de hacer esta oración, se encontró con Rebeca. 하나님이 그 기도를 들어주신 거예요. O sea, Dios escuchó esa oración. 우리는 기도할 때에 하나님이 나와 함께 계시고 나를 도와주신다는 것을 깨닫습니다. Cuando hacemos la oración nos damos cuenta de que Dios está con nosotros ayudándonos. 기도는 하나님의 능력을 끌어내리는 통로입니다. La oración es el medio por el cual podemos también sacar la ayuda de Dios. 기도하지 않는 사람은 내가 할 수 있다고 생각하는 사람이거든요. Los que no hacen la oración son los que piensan que pueden ser todo. 그런데 얼마 후에 나는 아무것도 할 수 없다는 걸 깨닫게 될 겁니다. Pero en poco tiempo se darán cuenta que no van a poder hacer nada por sí solos. 모세가 애굽에서 왕자로 40년 있었습니다. Moisés estuvo viviendo como príncipe durante 40 años en Egipto. 왕자는 권력이 있었습니다. Un príncipe tenía autoridad. 그래서 모세는 이 권력을 가지고 자기 백성을 구원하려고 노력했습니다. Así que Moisés trataba de salvar a su pueblo con esa autoridad que traía en Egipto. 그래서 자기 백성을 괴롭히는 애굽 병사 한 명을 때려 죽였습니다. Así que pues mató a un egipcio que estaba molestando a su pueblo judío. 모세 생각에는 자기 백성 유대인들이 자기 편을 들어줄 걸로 생각했습니다. Moisés pensaba que los judíos estarían a favor de él. 그런데 결과는 정반대였습니다. Pero lo que salió como resultado fue totalmente diferente. 죄가 탄로났습니다. O sea, fue revelado su 그 pecado. 모세는 미디안 광야로 도망갔습니다. Así que Moisés huyó también al desierto llamado Madián. 그 미디안 광야에서 양을 치면서 40년 동안 나는 아무것도 할 수 없다는 걸 철저히 깨달았습니다. En el desierto Madián, pastoreando las ovejas, se dio cuenta totalmente que él no podría hacer nada por sí solo. 나이 80 됐을 때 하나님이 음성이 들렸습니다. Cuando tenía 80 años pudo oír la voz de Dios. 모세야 모세야 Moisés, Moisés, 주여 네 시온이 Señor, ¿quién eres? 내가 네게 바로에게 가서 네 민족을 구원하라. Yo te envío a Faraón pues, para salvar a tu pueblo. 모세는 말하기를 하나님 제가 목동인데 어떻게 내 민족을 가서 구원하겠습니까? Moisés le dijo, Dios, yo soy pastor de las ovejas. ¿Cómo es posible que yo sea enviado para salvar a mi pueblo Israel? 내가 너와 함께 할 것이다. Yo estaré contigo. 모세가 자기 힘으로 자기 민족을 구원하려고 했을 때는 아무것도 하지 못했습니다. Cuando Moisés quería salvar a su pueblo judío con su propio esfuerzo, no pudo hacer nada. 그런데 내가 아무것도 할 수 없다고 생각했을 때 하나님의 능력을 힘입어서 가서 이스라엘 민족을 구원했습니다. Pero cuando se dio cuenta de que él no podría hacer nada por sí solo, confiado en el poder, en la ayuda de Dios, fue a la tierra de Egipto y salvó. 우리도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa para con nosotros. 우리가 수고하고 우리가 준비하고 우리가 노력하는 건 맞지만은 그것만 가지고 하나님의 일이 이루어지지 않습니다. Es correcto que nosotros debemos planear, trabajar, también hacer las obras, pero solo con estas cosas no nos cumplen las obras de Dios. 그래서 아브라함의 종은 기도했습니다. Así que el criado de Abraham hizo la oración 그 기도를 하나님이 응답해 주셨습니다. y Dios le respondió esa oración. 24장 15절에 보면은 그 기도를 기도 전에 리브가가 물 항아리를 어깨에 메고 나오는 걸 만났습니다. Capítulo 24, versículo 15. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca que había nacido a Betuel, o sea, se encontró con ella. 모든 일이 순적하게 O 이루어졌습니다. sea, todas las cosas le salieron bien. 그런데 이 아브라함의 종은 이 모든 영광을 하나님께 돌렸습니다. Pero este criado de Abraham le glorificó todo esto a Dios. 26절과 27절 읽어주시기 바랍니다. Versículo 26 y 27 se los voy a leer. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. 아브라함의 종은 하나님이 인도해 주신 것을 깨달았고 그리고 그 영광을 하나님께 돌렸습니다. El criado de Abraham se dio cuenta que Dios le había guiado este camino, así que solamente le dio esta gloria a Dios. 우리가 주님의 일을 계획하고 또 우리가 함께 합심해서 노력해서 어떤 좋은 결과가 주어질 것입니다. Cuando planeamos las cosas para Dios, entonces seguramente se nos va a dar buen resultado. 우리가 이 건축을 했다고 생각해 보십시오. Vamos a suponer que sí hemos construido este edificio. 자, 내가 했다, 우리가 했다 아닙니다. Ah, yo hice, nosotros hicimos, no es así. 하나님이 해주셨다. Dios hizo, 맞습니다. es correcto así. 우리가 전도 집회를 계획했습니다. Cuando planeamos un seminario de la Biblia, 많은 새 영혼들이 초대됐습니다. en el cual muchas almas perdidas fueron también invitadas 여러 명이 y 구원받았습니다. muchos fueron salvos. 야, 우리가 여러 명을 구원시켰다 아닙니다. Nosotros pudimos salvar a muchas personas, no es así. 하나님이
구원의 역사를 일으켜 주셨다. 맞습니다. Dios hizo la obra de salvar a las almas. El decir así es correcto. 그래서 모든 영광을 우리는 하나님께 돌려야 한다. Así que toda la gloria tenemos que dársela solo a Dios. 진짜로 하나님 해주신 거예요. De verdad Dios hizo. 내가 할 수 있는 게 없습니다. No es que uno pueda hacer algo. 물론 내가 노력해야 됩니다. Claro, yo tengo que, de mi parte, tengo 내가 que 노력해야 esforzarme. 하나님이 도와주십니다. Tengo que esforzarme para que Dios me ayude. 그러나 하나님의 도우심이 없이는 사람의 노력은 아무것도 아닙니다. Pero sin ayuda de Dios, el esfuerzo humano no sirve para nada. 그래서 아브라함의 종은 하나님께 영광 돌렸습니다. Así que el criado de Abraham solo le dio la gloria a Dios. 여기 51절, 52절도 읽어주시기 바랍니다. Versículos 51 y 52 también, se los voy a leer. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. 가족들이 리브가를 데리고 가라고, 신부로 데리고 가라고 허락했습니다. Sus familiares le permitieron que podría llevar también a Rebeca. 그러면 아브라함의 종은 그 가족들에게 정말 감사하다고 이렇게 절을 해야 되지 않습니까? Entonces, ¿no creen que el criado de Abraham también tenía que darle agradecimiento también a los familiares de Rebeca diciendo gracias? 그런데 땅에 엎드려 여호와께 절했습니다. Pero se inclinó en tierra ante Jehová, dice. 허락은 사람이 했는데 절은 하나님께 했거든요. Los hombres se lo permitieron, pero ¿a quién también le dio gracias? ¿A quién se inclinó? A Jehová. 여러분 어떤 일이 순적하게 이루어질 때 하나님께 경배해야 됩니다. Cuando algunas cosas que han planeado le salgan bien, ¿a quién tiene que solamente adorar? Es solo Jehová. 그 순간순간 하나님께 기도해야 됩니다. Cada momento de su vida tiene que hacer la oración a Dios. 하나님이 해주셨다. 하나님 감사합니다. Diciendo, Dios es el que ha hecho todo esto. Dios, te doy gracias. 그게 진짜 종의 모습인 겁니다. Eso es la forma verdadera de un siervo. 이 아브라함의 종은 충성되었습니다. También ese criado de Abraham era muy fiel. 아브라함이 살던 헤브론에서 하란까지 가는 길은 한 800km 정도 됐습니다. De Hebrón, donde vivía Abraham, hasta Aram, su destino estaba distante como 800 kilómetros. 하루에 40km씩 걸어도 20일 가야 되는 그런 먼 거리였습니다. Pensando que cada día si uno podría caminar a lo mucho 40 kilómetros, entonces todavía tardaría 20 días en llegar allá. 여기 24장 10절입니다. Aquí capítulo 24, versículo 10. 10절에 보면은 곧 그 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠났다고 되어 있습니다. Aquí versículo 10 dice, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos. 그러니까 아브라함의 명령을 받고 오랜 시간 지체한 게 아니라 바로 떠났다는 걸 알 수 O 있습니다. sea, podemos saber que recibiendo la orden de su amo Abraham no tardó en salir, sino luego partió. 여러분도 주님의 어떤 명령이 주어지면은 미루지 말고 지체하지 말고 즉시 순종해야 돼요. A ustedes también cuando se les dé una orden de parte de Dios, no tienen que demorar o tardar, sino inmediatamente hay que obedecer. 그것이 진정한 종의 모습인 겁니다. Eso es la forma verdadera de un siervo. 32절, Ahora versículo 32. 32절과 33절을 같이 읽겠습니다. Versículo 32 y 33. Leemos juntos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. 아브라함이 그 리브가의 오라비가 되는 라반의 집에 들어갔습니다. Pues el criado de Abraham entró en la casa de Labán. 그래서 자기가 여기까지 오게 된 그런 경위를 다 설명했습니다. ¿Quién era este hermano mayor de Rebeca? Así que le explicó la razón de su viaje. 라반이 말하기를 이제 발을 씻고 그리고 식물을 베풀고 먹으라고 했습니다. Entonces Labán le dijo, lava los pies y también dándole de comer dijo que comiera. 그런데 종이 말하기를 나는 내가 여기 온 그 목적과 이유를 다 말하기 전에 먹지 않겠다고 얘기했습니다. Pero el criado le dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. 아브라함의 종은 먹는 것보다도 주인의 일을 하는 것이 더 중요했습니다. Para el criado de Abraham todavía le era más importante cumplir la misión de su amo más que comer. 우리는 먹어야 살죠. Nosotros tenemos que comer para vivir. 한 끼 두 끼 안 먹으면 배가 고픕니다. Si no comemos una vez o dos veces, nos da mucha hambre. 이 아브라함의 종은 20일 동안 먼 길을 왔기 때문에 많이 피곤했을 겁니다. Imagínense, este criado de Abraham viajó durante 20 días, así que ha de haber estado muy cansado. 물론 음식을
낙타에 싣고 오긴 했겠지만 충분히 먹지는 못했을 겁니다. Claro, seguramente también tendría la comida también en los camellos, pero aún así no habrá comido suficientemente. 좀 몸도 씻고 그리고 음식도 좀 많이 먹고 싶었을 겁니다. Seguramente habrá querido también lavarse y comer también suficientemente. 그럼에도 불구하고 내가 주인의 일을 다 말하기 전에는 결코 먹지 않겠습니다. 이렇게 말했습니다. Sin embargo, él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, el mensaje de mi parte, de mi amo. 얼마나 충성된 종인지 우리가 알 수 있지 않습니까? Cuán fiel es este criado, lo podemos saber, ¿no? 이것이 구원받은 그리스도인의 모습이 돼야 됩니다. Esto tiene que ser la forma de la vida de los cristianos salvos. 때로는 우리도 주님의 일을 하다 밥 못 먹을 때가 있습니다. Hay veces en que nosotros también no comemos por hacer la obra de Dios. 저도 교회 안에서 어떤 교제하고 상담하고 일을 하다 보면 밥 때를 놓칠 때가 있거든요. Yo también dentro de la iglesia, haciendo la obra, así dando la palabra, consultando a la gente, hay veces en que también se me va ese tiempo de la comida. 여러분도 아마 그런 일들이 있었을 겁니다. Seguramente ustedes también han de haber tenido esta experiencia, ¿no? 그럴 때 아이고 내가 어쩌다가 이렇게 밥도 못 먹고 이렇게 생고생이냐 이렇게 생각하면 안 됩니다. Cuando se les va este tiempo de la comida sin comer, no hay que pensar diciendo así, "Ay, ¿para qué yo estoy tan sufrido sin ni siquiera pude comer?" 예수님도 공생의 기간에 식사할 겨를이 없는 때가 있었습니다. Jesús también durante la vida pública tenía tiempo en que pues no podía comer. 사도들도 그랬습니다. Lo mismo pasó con los apóstoles. 그래서 예수님이 잠시 한적한 곳에 가서 쉬라고도 말씀했습니다. Así que hasta Jesús les dijo a los también discípulos que fuera a un lugar tranquilo para descansar. 우리가 주님의 일을 하다가 너무 바빠서 밥을 못 먹는 일이 있다면 나도 이제 주님의 종이 되었구나 이런 생각을 해야 됩니다. Para hacer la obra de Dios, si nosotros estamos tan ocupados que ni siquiera tenemos tiempo para comer, en este momento hay que pensar que ya somos dignos de hacer la obra de Dios, somos siervos. 아브라함의 종은 정말 충성되었습니다. De verdad, el criado de Abraham era muy fiel. 그리고 아브라함의 일을 다 수행하고 그리고 그 이삭의 그 신부 리브가를 구해서 이제 돌아갔습니다. Después de que haya cumplido toda la misión de Abraham, también haya encontrado la esposa para Isaac y luego regresó. 돌아간 것으로 끝난 게 아닙니다. Pero no solamente regresó, 그 모든 일들을 이삭에게 다 보고했습니다. sino a Isaac le reportó todo lo que le había pasado en el viaje. 66절을 보시겠습니다. Vamos a ver el versículo 66. 66절 한 절을 같이 읽겠습니다. El versículo 66, un versículo, leemos juntos. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. 종은 그동안에 있었던 모든 일들을 이삭에게 일일이 자세하게 설명했습니다. El criado le contó a Isaac uno por uno concretamente todo lo que le había pasado durante el viaje. 우리도 주님 앞에 가면은 우리가 이 땅에서 우리가 주님을 위해서 한 모든 일들을 다 보고 드릴 겁니다. Nosotros también cuando vayamos con el Señor le vamos a reportar todo lo que nos había pasado también mientras vivíamos en esta tierra. 뿐만 아니라 이 땅에서도 교회 안에서도 어떤 일을 내가 명령을 받았으면 그것을 다 수행하고 나서 그 모든 결과를 상세하게 보고를 해야 되는 겁니다. No solo esto, dentro de esta tierra, dentro de la iglesia, cuando se le encargaron también unas obras, una vez que también las hayan cumplido, tienen que saber reportar todo lo que han hecho uno por uno concretamente. 우리 선교팀도 여기 오기 전에 총회에다가 선교 출장 계획서를 올리고 그 허락받았습니다. Este equipo de misión antes de venir a México también nosotros le dimos ese reporte de viaje aquí a misión a la Congregación General de Corea, así. 그리고 선교를 끝내고 이제 가면은 선교 결과 보고를 또 드릴 겁니다. Nos dieron permiso de venir acá, entonces una vez que termine este viaje de misión, regresando a Corea, otra vez le vamos a dar este reporte de cómo nos fue. 그리고 여기 와서 선교사 수련회 하고 여러 교회에서 생활 집회한 내용들을 총 4번에 걸쳐서 우리 안산교회 그리고 우리 홈페이지에다가 선교 보고를 하고 있습니다. Y todo lo que nosotros tuvimos mientras aquí estamos en México, desde Retiro de los Misioneros, también Seminario de la Vida Cristiana, así 4 reportes hemos escrito y estamos reportando a la iglesia Ansan de donde venimos. 왜냐하면 이것이 나 개인, 우리 팀의 일만이 아니라 주님의 일이기 때문입니다. Porque este trabajo que estamos haciendo no solamente es nuestro, sino también es del Señor. 우리가 어떤 일을 명령받았으면 그 일을 어떻게 수행했는지를 그 일을 맡긴 사람에게 자세하게 설명하고 보고하는 것이 종인 겁니다. Cuando se nos da una orden, entonces de parte del siervo tiene que también cumplir bien y reportar al que también le encargó cómo le fue. 아브라함의 종은 정말 충성된 종이었습니다. De verdad, el criado de Abraham era un siervo muy fiel. 준비하고 계획하는 일부터
모든 일을 다 마치고 보고하는 일까지 정말 완벽하게 했습니다. Desde los preparativos hasta que también se cumplió toda la misión, hasta también reporte, así pues le fue muy fiel. 리브가는 성도의 모형입니다. Rebeca es la sombra de los cristianos salvos. 리브가의 모습을 통해서 우리가 또 교훈받을 것들이 있습니다. Hay cosas que podemos recibir también como la enseñanza a través de la vida de Rebeca. 24장 16절입니다. Ahora capítulo 24, versículo 16. 16절 같이 한 절 읽겠습니다. Versículo 16, leemos juntos. Y la doncella era de aspecto muy hermoso y virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. 리브가는 정말 아리따운 소녀이었습니다. Rebeca era una doncella de aspecto muy hermoso. 우리 구원받은 성도들은 외모도 잘 꾸며야 됩니다. Nosotros los cristianos salvos también tenemos que saber arreglarnos muy bien, así por fuera. 그러나 사치하고 낭비하라는 뜻은 아닙니다. Pero no estoy diciendo que compre algunas cosas lujosas así. 깨끗하고 단정한 모습으로 교회에 오라는 겁니다. Estoy diciendo que vengan a la iglesia bien vestidos también de forma muy limpia. 그러나 이 밖의 모습 어떤 그 외모보다 더 중요한 것이 우리 내면의 모습입니다. Pero hay algo más importante que lo físico, es siempre lo interior del corazón. 베드로전서 3장을 찾겠습니다. Busquemos primera de Pedro capítulo 3. 베드로전서 3장 3절. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 3. 3절과 4절 말씀을 같이 읽겠습니다. Versículo 3 y 4. Leemos juntos. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 어떤 사람은 외모는 보석으로 좋은 옷으로 잘 꾸몄습니다. Hay una persona que también se arregló bien a sí mismo con piedras preciosas. 그런데 마음속에는 온갖 욕심, 온갖 나쁜 죄가 다 들어 있습니다. Pero por dentro su corazón está bien lleno de los pecados muy sucios. 그리고 온갖 나쁜 죄를 짓고 살아가고 있습니다. También vive cometiendo pecados muy malos. 겉으로는 아주 아름답고 아주 예쁘게 꾸몄습니다. Por fuera se arregló de manera muy hermosa, bonita. 하나님은 그걸 싫어하셔요. Pero a Dios no le gusta eso. 그걸 외식이라고 하는 겁니다. Dice que es la hipocresía. 정말 중요한 건 속 사람인 겁니다. Lo más importante es cómo es el hombre interior. 비록 우리가 좋은 옷을 입지 않아도 괜찮습니다. Está bien que no estemos vestidos de algo muy bueno. 보석으로 장식 안 해도 괜찮습니다. Está bien que no también no nos arreglemos con piedras preciosas. 정말 중요한 건 하나님 앞에서 우리가 온유하고 안정된 심령으로 살아가는 것입니다. Lo más importante es que nosotros vivamos delante de Dios con un espíritu afable y apacible. 하나님은 그 사람을 예쁘다 아름답다 이렇게 말씀하실 겁니다. Viendo a esas personas, Dios les dice que son bonitos. 요한계시록 19장도 찾겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 19. 19장 7절, Capítulo 19, versículo 7. 7절과 8절 같이 읽겠습니다. Versículos 7 y 8. Leemos juntos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 천국은 어린 양의 혼인 잔치입니다. El cielo es la boda del Cordero. 예수님이 우리의 신랑이시죠. Jesús es nuestro esposo marido. 성도는 예수님의 신부입니다. Y los santos somos la esposa de Cristo. 여기 보면은 깨끗한 세마포를 입었는데요. Aquí dice, está vestido de lino fino. 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이라고 말씀했습니다. Dice, el cual se refiere a las acciones justas de los santos. 결혼식에 입는 웨딩드레스는 예쁘죠. Pues la vestimenta que se viste también está muy bonita. 그러나 눈에 보이는 그 드레스보다 더 중요한 건 그 사람의 행실인 겁니다. 행실. Pero lo más importante que la vestimenta que se ve por fuera son sus acciones. 우리는 하나님 앞에 구원받은 성도로서 올바른 행실을 살다가 주님 나라에 가야 되겠습니다. Así que tenemos que llevar las acciones justas, dignas delante de Dios y después ir con Dios. 그러면 신랑 되신 예수님이 기뻐하실 겁니다. Entonces a nuestro marido, pues Jesucristo le agradará eso. 리브가는 외모도 아름답고 마음도 아름다웠습니다. Por fuera Rebeca también era hermosa, también por dentro era muy hermosa. 창세기 24장 다시 돌아가서 보시겠습니다. Otra vez vamos a buscar Génesis 24, 17절입니다. versículo 17. 17절부터 20절까지를 읽어주시기 바랍니다. Del versículo 17 a 20 se los voy a leer.
Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. 아브라함의 종이 리브가에게 나에게 물을 조금 달라고 얘기했습니다. El criado de Abraham le dijo a Rebeca, dame de beber. 그 리브가는 그 종에게 물을 주었습니다. Entonces ella, Rebeca, le dio de beber. 그리고 말하기를 부탁도 안 했는데 당신의 약대에게도 내가 물을 먹이겠다고 얘기했습니다. Ni siquiera le había pedido, pero ella misma pues dijo también que daría de beber a sus camellos. 약대가 10마리였습니다. Había 10 camellos, 근데 약대는 물을 많이 pero 마시거든요. los camellos son los que toman mucho agua, ¿no? 물을 많이 마시기 때문에 사막을 걸어갈 수 있는 겁니다. Ya que toman mucho agua, así que pueden caminar en el desierto. 한 마리당 80리터의 물을 마신다고 생각했을 때 Suponiendo que cada camello, un camello toma 80 litros de agua. 10마리니까 800리터입니다. Entonces, si son 10 sería 800 litros de agua. 양동이 두 개가 20리터짜리 두 개면은 이게 40리터지 않습니까? Suponiendo que si traen 2 cubetas de agua, cada cubeta esté 20 litros, entonces serían 40 litros a la vez. 10마리 물을 먹이려면은 20번을 왔다 갔다 해야 되는 거예요. Entonces, para darle de beber agua a 10 camellos, tienen que dar, así regresar, dar vuelta 20 veces. 한 번 다녀오는데 3분만 걸렸다고 해도 20번을 왕복하면은 1시간 걸리는 거예요. Una ida y vuelta, si solamente a lo mínimo tardará 3 minutos, para así regresar y ir 20 veces, tardaría más de 1 hora. 이게 쉬운 일이 No 아니잖아요. sería algo muy fácil. 근데 아브라함의 종은 나에게 물 좀 달라고 했습니다. Pero el criado de Abraham pues le dijo que le diera de beber agua. 리브가는 그 항아리를 기울여서 그 아브라함의 종에게 물을 줬습니다. Así que Rebeca pues le dio de beber agua al siervo de Abraham. 여기까지만 해도 잘한 거지 Si 않습니까? pudo haber hecho hasta aquí, ¿no? Entonces estaría bien. 그런데 리브가는 그 약대에게도 물을 갖다 본인 스스로가 자원해서 물을 먹였습니다. Pero esta mujer Rebeca se hizo voluntaria ella misma para darles de beber también agua a los camellos del siervo de Abraham. 부탁도 안 했는데 1시간 걸쳐서 그 일을 한 겁니다. Ni siquiera le había pedido, pero tardando 1 hora en servirles agua, así ella hizo. 이걸 보면 리브가가 얼마나 착한 소녀인가를 알 수 있습니다. Al ver esto, podemos saber que Rebeca era una muchacha muy amable de corazón. 착하지 않은 사람은 이렇게 하지 않습니다. Los que no son amables jamás harían así. 착하지 않은 사람, 당신이 떠서 마십시오 이렇게 얘기할 겁니다. Los que no son amables de corazón así dirían, tú sírvete agua. 그런데 리브가는 항아리에 기울여서 종에게 물을 주고 그리고 1시간 동안 그 약대에게 물을 줬습니다. Pero esta mujer Rebeca, ella misma, es la que también sirvió con su cántaro para darle de beber al siervo de Abraham y después a sus 10 camellos. 리브가가 얼마나 착하고 친절한 여인이었는지를 알 수 있습니다. Con esto podemos saber cuán amable, simpática era esta mujer Rebeca. 우리는 그 리브가를 통해서 교훈받을 수 있습니다. A través de esta mujer Rebeca podemos recibir también las enseñanzas. 어떤 사람이 나에게 어떤 걸 부탁하면 우리는 정말 착한 마음으로 친절하게 그 일을 도와줘야 됩니다. Si una persona me pide que yo haga algo también con el corazón muy amable, simpático, hay que ayudarle. 부탁한 것 이상으로 해줄 수 있으면 더 좋습니다. Si podemos hacer todavía más de lo que nos han pedido, sería mucho mejor. 하나님 얼마나 그 아름답게 보시겠습니다. Entonces, ¿qué tan hermoso sería a los ojos de Dios eso? 얼굴이 예쁜 게 중요한 게 아니라 그 마음씨 예쁜 게 진짜 중요한 거예요. No es importante que sean hermosas así físicamente, sino lo más importante es cuán hermoso es su corazón. 리브가는 부지런했습니다. Rebeca era una mujer muy diligente. 15절도 보시겠습니다. También vamos a ver el versículo 15. 15절에 보면 리브가가 물 항아리를 어깨에 메고 왔습니다. Versículo 15, aquí dice, Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro. 그 당시는 우물이 있었습니다. En aquel tiempo había pozos, 이런 수도가 없었죠. o sea, no había ese canal de agua que 그러니까 tenemos. 집안 사람들이 사용할 물을 누군가는 가서 항아리에 길러 와야 되는 겁니다. Así que cada quien también así llevando cántaro tenía que ir por agua para tomar en su casa. 그 리브가에게 종도 있었거든요. Rebeca también tenía sus siervos. 그런데 리브가가 소녀가 직접 물 항아리 가지고 와가지고 그 물을 길러 갔습니다. Pero esta mujer, Rebeca, siendo muchacha, pues llevó consigo los cántaros para ir por las aguas.
이 리브가가 정말 부지런한 소녀였다는 걸 알 수 있습니다. Podemos saber que era una muchacha muy diligente. 자기만 아니라 자기 가족이 사용할 물을 길러온 겁니다. No solamente para sí misma, también fue por agua para toda su familia. 그리고 리브가는 믿음으로 순종한 여인이었습니다. Y Rebeca era la que también obedeció por la fe. 57절 보시겠습니다. Vamos a ver versículo 57. 57절, 58절 같이 읽겠습니다. Versículos 57, 58. Leemos juntos. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. 그 아브라함의 종이 그 리브가를 바로 데리고 가려고 했습니다. El criado de Abraham inmediatamente quería llevar a Rebeca. 그런데 그 오라비 라반과 그 가족들은 아니다. 이 소녀가 시집 가는 건 좋지만은 우리와 함께 며칠 적어도 열흘은 있어야 한다. 이렇게 말했습니다. Pero su hermano Labán y sus familiares dijeron así, está bien que esta mujer se case, pero al menos que se quede con nosotros 10 días. 그래서 할 수 없이 라반이 말하기를 그러면 소녀에게 직접 물어보자고 했습니다. Entonces su hermano Labán así dijo, vamos a preguntarle a mi hermana, a esta muchacha. 그래서 리브가를 불러서 물어봤습니다. Así que la llamaron y le preguntaron, 너가 지금 이 사람과 함께 시집 가겠느냐? ahora, ¿también irás con ese hombre para ir a casarte? 바로 가겠느냐? ¿Tú irás inmediatamente? 이게 쉬운 게 아니거든요. Esto no es algo fácil. 한번 여러분 생각해 보십시오. Imagínense ustedes. 어느 날 갑자기 사람이 찾아와서 그 아들 이삭에 대해서 설명을 해주는 겁니다. 이삭과 그 아버지 아브라함에 대해서 쭉 설명을 해주는 겁니다. 그 말만 듣고 시집 가기로 결정하는 것도 쉬운 일이 아닙니다. Imagínense, un día unos hombres vinieron a ustedes también, así están explicando acerca de Abraham y de Isaac. Con solo escuchar esto, no sería fácil que también se tome la decisión para ir a casarse. 리브가는 이삭의 얼굴을 한 번도 본 적이 En 없습니다. este caso, Rebeca no había conocido ninguna vez ni cara a Isaac. 그 도시에 그 집에 가본 적도 Ni 없습니다. siquiera había ido a la tierra donde vivía también Isaac. 그냥 종을 통해서 말만 들었거든요. Solamente estaba escuchando a través de criado de Abraham. 그런데 결혼하겠습니다. 이렇게 말하는 게 쉬운 것이겠습니까? Pero ella dijo, sí, iré para casarme. ¿Eso sería fácil? 옛날에 우리 대한민국에 옛날에는 얼굴 안 보고 시집간 일도 있었다고 합니다. Se dice que antes en Corea del Sur también hubo tiempo en que también se casaban sin conocer cara a cara. 그 첫날 밤 지나고 나서 얼굴 처음 본 그런 경우도 있었다고 합니다. Entonces, hubo casos en los que también primero pasaron la primera noche y después se conocieron así. 그러나 그것은 아주 오래전 일이에요. Pero eso es lo que había pasado hace muchos años. 요즘엔 그런 일 없습니다. Hoy en día ya no pasa eso. 혹시 멕시코에 그런 일 있습니까? Aquí en México también pasa esto. 얼굴 모르고 결혼하는 경우 있습니까? Hay casos en los que también se casan sin conocerse, así sin conocer su cara. 만약에 여러분에게 어떤 사람이 찾아와서 그 도시에 대해서 그 아버지에 대해서 그 신랑에 대해서 얘기해 주는 것만 듣고 시집 가겠습니다 하고 결혼하기로 결정하는 사람이 있습니까? Si unos hombres vinieran a ustedes y también estuviera explicando de una persona de su hijo, con solo escuchar esto, ¿ustedes tomarían la decisión para ir a una tierra lejana y casarse? 이건 정말 쉬운 게 아니잖아요. Eso de verdad no sería muy fácil. 더군다나 이제 시집 가는 건 좋은데 가족들은 최소한 며칠 열흘은 우리와 함께 있다 가야 된다. 그런데 리브가는 바로 떠나겠습니다. 이렇게 대답했습니다. Qué bueno que se vaya a casar, pero sus familiares dijeron que al menos se quedara 10 días para pasar con su familia, pero esta mujer Rebeca dijo, sí, iré ahora. 이 리브가의 믿음이 성도의 믿음이거든요. La fe de Rebeca es la de los cristianos salvos. 우리는 예수님을 본 적이 없습니다. Nosotros jamás hemos conocido a Jesús, 우리는 하나님도 본 적이 없죠. ni hemos visto a Dios, 우리는 하나님 나라에 가본 적도 ni 없어요. hemos ido al reino de Dios. 그냥 말씀만 들었을 뿐이에요. Solamente hemos escuchado su palabra. 성경 강연회 때 하나님에 대해서 예수님에 대해서 우리가 천국에 대해서 말씀을 들었거든요. En el seminario de la Biblia hemos escuchado acerca de Dios y de Jesús y del reino de Dios. 그런데 믿었습니다. Pero creímos en esa 예수님이 palabra. 나의 구세주라는 걸 믿은 거예요. Creímos que Jesucristo es mi Salvador. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게 자녀가 되는 권세를 주신다고 말씀했어요. Todo aquel que cree se le da esa autoridad de poder ser hechos hijos de Dios. 영접했다는 게 받아들인 거예요. En este caso, recibir a Jesús es aceptarlo. 그리고 내가 가겠나이다. 리브가가 순종한 것처럼 우리도 순종한 겁니다. Y ella dijo, sí, iré. Así como esta mujer Rebeca obedeció, hemos obedecido también. 내가 예수님을 나의 구세주로 받아들이고
내가 주님과 함께 살고 주님 나라에 가겠습니다. 이걸 결정한 거예요. Hemos recibido a Jesús como mi Salvador y yo viviré también juntamente con Él e iré a su reino. Así tomamos la decisión. 그것이 우리 영혼의 구원입니다. Esto es la salvación de nuestra alma. 여러분들이 정말 훌륭한 순종을 하신 거예요. De verdad, ustedes tuvieron una excelente obediencia. 우리가 보지 못하였으나 사랑하지 않습니까? No lo hemos visto personalmente, pero lo amamos, ¿no? 왜냐하면 주님의 그 엄청난 놀라운 사랑을 우리가 말씀으로 들었기 때문에 Es porque a través de la palabra hemos escuchado el amor tan grande de nuestro Dios. 듣고 믿어진 거예요. Lo escuchamos y lo creímos. 믿어졌기 때문에 이제 내가 주님 나라에까지 가겠다고 하는 겁니다. Ya que creímos, entonces ahora tomamos la decisión de querer ir también hasta su reino. 정말 리브가는 아주 중요한 중대한 결정을 믿음으로 했습니다. De verdad, Rebeca tomó una decisión, algo muy importante por la fe. 우리도 정말 중요한 중대한 결정을 믿음으로 한 겁니다. Nosotros también hemos tomado la decisión, algo muy importante con la fe. 그래서 이제 리브가가 정든 고향집을 떠나서 이제 신랑 이삭에게로 가는 겁니다. Ahora entonces Rebeca salió de su pueblo natal en donde estaba viviendo y iba en el camino para ir a ver a su esposo Isaac. 혼자 가지는 않았습니다. Pero no fue sola. 59절 보시겠습니다. Vamos a ver versículo 59. 59절에 보면은 그들이 누이 리브가와 그의 유모와 아브라함의 종과 종자들을 보냈습니다. Versículo 59. Dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. 그 길이 아주 먼 길이었습니다. Este camino era un viaje largo. 리브가 혼자 가지는 않았습니다. Rebeca no fue sola. 함께 동행하는 사람들이 있었죠. Hubo personas que la acompañaron. 우리도 구원받고 주님 나라에 갈 때까지 혼자 가는 건 아닙니다. De la misma manera, después de recibir salvación hasta que entremos en el reino de Dios, no estamos solos. 함께 동행하는 사람들이 있지 Hay 않습니까? personas que nos acompañan, ¿no? 그리고 성령님이 우리를 인도하시는 Y 거예요. el Espíritu Santo nos guía este camino 주님 나라에 갈 때까지. hasta que entremos en su reino. 그래서 이삭을 만납니다. Y de ahí se encontró con Isaac. 그런데 그 신부 리브가를 맞이하는 이삭의 모습은 이와 같았습니다. Pero así era la forma de la vida de Isaac, quien también recibió a su esposa Rebeca. 62절, 63절을 같이 읽겠습니다. Ahora versículos 62 y 63. Leemos juntos. Y venía Isaac del pozo de viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. 이삭이 저물 때에 묵상하고 있었습니다. Isaac había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. 우리 주님이 우리 교회를 맞이하실 때 이 세상은 죄악 속에 있는 때입니다. De la misma manera, cuando antes de que nosotros recibamos a nuestro Señor de la segunda venida, este mundo está en las tinieblas. 그때의 신부가 이제 들림 받아서 우리 주님 신랑을 만나는 겁니다. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, esta esposa, la iglesia será arrebatada y va a recibir al esposo. 이삭은 얼마 전에 어머니를 여의었습니다. Hace poco tiempo a Isaac se le perdió. Su 마음에 mamá. 슬픔이 있었습니다. Se le murió, así que tenía todavía tristeza. 그래서 여기 묵상하고 있었습니다. Así que estaba meditando. 묵상한다는 건 생각한다, 기도한다, 슬퍼한다 이런 뜻입니다. Significado de meditar es pensar, considerar o lamentar. 그래서 이 어머니의 빈자리를 채울 수 있는 아내를 달라고 기도했을 겁니다. Así que seguramente estaría haciendo la oración para que también se le diera una esposa quien también le podría consolar para la tristeza. 이삭은 평소에 기도하는 사람이었다는 걸 알 수 있습니다. Podemos saber que en el tiempo normal Isaac era el que hacía la oración. 우리가 어떤 어려운 일, 어떤 중요한 일 있을 때만 기도할 수도 있거든요. También puede que nosotros estemos haciendo la oración cuando estamos en una situación muy peligrosa o urgente. 그런데 그건 좋은 신앙은 아닙니다. Pero eso no es una fe buena. 평소에 늘 기도하는 사람이 정말 진짜 신앙이에요. Los que hacen la oración en el tiempo normal, en la vida cotidiana, son mejores en su vida cristiana. 리브가가 이제 이삭을 만납니다. Ahora Rebeca ya conoció a Isaac. 64절과 65절도 읽겠습니다. Versículos 64 y 65. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. 리브가는 얼굴에 면박으로 가리고 있었습니다. Rebeca así tomó el velo y se cubrió. 이것은 그 당시에 물론 풍습이었을 겁니다. Era la costumbre de aquel tiempo. 리브가는 아주 정숙하고 교양 있는 여자였습니다. Rebeca era una mujer así muy tranquila, así bien educada. 그래서 자기 얼굴을 면박으로 이렇게 가리고
남편 이삭을 만난 겁니다. Así que tomó el velo y se cubrió también su cara para ir a ver a su marido Isaac. 예, 우리도 우리 자신의 그 모습을 하나님 앞에 겸손하게 겸허하게 이렇게 해야 됩니다. De la misma manera, nosotros también siempre tenemos que vivir de esta manera, de manera humilde, baja delante de Dios. 정말 이 만남이 얼마나 아름답고 얼마나 기쁜 만남이었겠습니다. Cuán hermoso, bonito ha de haber sido este encuentro, ¿no? 그래서 이삭이 리브가를 인도해 자기 장막으로 들였습니다. Así que Isaac, pues la recibió y la trajo a su tienda. 아내를 삼고 사랑했습니다. Tomó a Rebeca por mujer y la amó. 이삭이 어머니를 잃은 후에 큰 위로를 받았습니다. Dice, se consoló Isaac después de la muerte de su madre. 자, 리브가는 남편 이삭의 마음에 큰 위로를 주었습니다. Rebeca era la que le daba gran consuelo al corazón de su marido Isaac. 그로 말미암아 그 어머니를 잃었던 그 상심, 그 슬픔을 극복할 수가 있었습니다. A causa de esto, Isaac pudo superar esa tristeza de que él tenía por pérdida de su madre. 결혼은 서로가 서로에게 위로해 주는 겁니다. El casamiento es que el uno y el otro así se consuelen. 결혼하기 전에 마음에 큰 상심, 큰 슬픔이 있을 수 있습니다. Antes de que se case puede que uno tenga una gran tristeza, también lamentación en su corazón. 신랑이 또는 신부가 그 마음을 채워주는 거예요. Entonces, esposo o la esposa son los que tienen que saber darles el consuelo. 어제도 결혼식이 있었어요. Ayer también hubo boda. 앞으로도 결혼식이 또 있을 겁니다. También en poco tiempo va a haber otra boda. 여기 청년들은 앞으로 결혼할 겁니다. O sea, los jóvenes que están acá en poco tiempo se van a casar. 그리고 이미 결혼해서 5년, 10년, 20년, 30년 이상 살고 계신 분도 계실 겁니다. Hay unos que ya están casados, por eso están viviendo 10 años, 20 años o 30 años así juntos. 결혼은 축복입니다. El casamiento es una bendición. 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못한다고 말씀했습니다. La Biblia dice que lo que Dios juntó, jamás los hombres pueden separarlo. 모든 결혼의 이면에는 하나님의 섭리가 있었습니다. Detrás de todo casamiento siempre ha habido providencia de Dios. 하나님이 만나게 해주셨다는 그것을 믿어야 됩니다. Hay que creer que Dios así nos hizo conocer a nuestra pareja. 어떤 사람은 구원받기 전에 이미 결혼했습니다. Hay unas personas que ya estaban casadas desde antes de recibir la 그래서 salvación. 하나님 나는 구원받기 전에 결혼했기 때문에 하나님 짝지어 주신 거 아니라고 막 우깁니다. Por eso así dicen insistiendo, Dios, pues yo me casé antes de recibir salvación, así que tú no me juntaste con esa mujer. 구원받기 전에 한 결혼도 하나님의 섭리가 있었습니다. Pero el casamiento que tuvieron antes de casarse, ahí también había providencia de Dios. 지금 내가 살고 있는 남편이, 지금 내가 살고 있는 아내가 하나님의 짝지어 주신 짝이라는 걸 믿어야 돼요. Hay que creer que el esposo y la esposa con quien viven actualmente ahorita es la pareja que Dios les ha dado. 그렇게 믿어야 마음이 딱 정해지는 겁니다. Hay que creer de esta manera para que su corazón sea muy firme. 이 사람이 나의 영원한 남편이다. Esta persona con la que yo vivo es mi marido siempre. 이 사람이 나의 영원한 아내이다. Esta mujer con la que vivo es mi mujer para siempre. 물론 이 땅에서요. Claro, sobre 천국 esta 가면은 tierra. 남편 아내가 없습니다. En el cielo no va a haber esposo ni esposa. 결혼 이런 거 없습니다. No va a haber nada de casamiento 주님이 allá. 우리 신랑이거든요. Porque nuestro Señor es nuestro marido. 저는 저희 자매한테 가끔 이렇게 말합니다. Yo a veces le digo así a mi esposa. 천국 가면 우리 집에 놀러 오라고. Cuando pues vayamos al cielo, tú visítame a mi casa. 우리 집에 놀러 와서 우리 옛날 얘기하자고. Yo te invito a mi casa para que también así platiquemos lo que nos pasó. 그런데 이렇게 부부처럼 살지는 않을 겁니다. O sea, en el cielo no creo que vayamos a vivir como matrimonio. 천국 가면 결혼이 없습니다. Porque en el cielo no va a haber nada de casamiento. 왜냐하면 주님이 다 채워주시거든요. Es porque el Señor es el que nos llena de 주님이 todo. 우리의 위로가 되어주시, 주님이 우리의 풍요가 되어, 주님이 우리의 모든 것이 되어주시기 때문에 우리는 사람에게서 위로받을 필요가 없습니다. Ya que el Señor nos da todo el consuelo, toda la abundancia, así que no vamos a necesitar consuelo de otras personas. 그런데 이 땅에서는 우리가 위로가 필요하거든요. Pero mientras vivimos en esta tierra, necesitamos consuelo de alguien. 누군가 나를 도와줄 사람이 필요한 겁니다. Necesitamos a alguien que nos pueda ayudar. 그래서 하와를 아담의 돕는 배필로 지어주신 거예요. Así que hizo también a Eva como la ayuda idónea para Adán. 아내는 남편을 도와야 됩니다. La esposa es la que tiene que ayudar a su marido. 도와야 한다는 건 부족한 게 있다는 뜻이거든요. Tiene que ayudarle. Eso significa que a su marido todavía le hace falta algo. Por eso, 돕지 않으면 일이 이루어지지 않기 때문에. si no le ayuda, tampoco salen las cosas. Por eso, 돕지 않으면 넘어질 수도 si 있거든요. no se ayuda uno a otro, puede que también tropiece. 그래서 아내가 소중한 거예요. Así que la mujer es muy preciosa. 그래서 아내를 사랑하라고 예수님 말씀하셨습니다. Por eso Jesucristo dice que amemos a la mujer. 아내는 남편을 경외하라고 Y la 말씀하셨어요. Biblia dice que la mujer esposa que tenga respeto a su marido. 남편을 존경해야 됩니다. Pues tiene que saber honrar a su marido. 주님처럼 여기라고 말씀했거든요. Como al Señor dice la palabra. 그리고 남편은 아내를 주님이 교회를 사랑하시는 것처럼 사랑하라고 말씀했습니다. Y dice la Biblia que el esposo ame a su mujer así como Cristo amó la iglesia.
구원을 받고 신앙생활을 하다 보면 부부가 얼마나 중요하다는 걸 더 많이 깨닫습니다. Ahora que somos salvos y vivimos la vida cristiana, cada vez más vamos conociendo cuán importante es el matrimonio. 서로 사랑하는 가정이 생겨야 됩니다. Tiene que haber matrimonio en el cual se aman uno a otro. 정말 서로 사랑하는 가정, 그 안에서 태어난 자녀들로 이루어진 가정, 이런 아주 아름다운 가정들이 많이 생기면 교회가 튼튼해집니다. De verdad, cuando haya muchos hogares en los cuales el esposo y la esposa se aman uno a otro, bajo ellos también nacen los hijos, de verdad, la iglesia también en la que están va a ser muy firme y fuerte. 초대교회는 그런 가정들이 교회였습니다. En el tiempo de la iglesia primitiva, esos hogares muy firmes eran la iglesia. 그 교회 안에서 서로 교제하고 전도했습니다. Dentro de esas iglesias predicaba juntos la palabra teniendo la comunión. 산파블로 교회에 그런 아주 믿음으로 이루어진 좋은 가정, 아름다운 가정들이 많이 생겨나길 바랍니다. En la iglesia de San Pablo también espero que haya, se formen muchos hogares muy firmes que se forman por la fe. 그리고 이미 결혼 생활을 하고 있는 부부들은 정말 주님 말씀을 따라서 순종하고 서로 사랑해야 됩니다. Y los esposos que ya están casados conforme a la palabra de Dios, de verdad tienen que saber amarse uno a otro. 그래야 하나님이 주시는 축복을 받을 수 있어요. Para que puedan recibir la bendición que Dios les da. 그리고 교회가 건강해집니다. Y de esta manera la iglesia será muy sana, 교회가 튼튼해집니다. será muy 그래야 fuerte. 많은 사람을 건질 수가 De 있습니다. esta manera va a poder salvar a muchas almas perdidas. 자, 이삭과 리브가가 아름다운 결혼식을 했습니다. Isaac y Rebeca así tuvieron el casamiento muy hermoso. 그리고 서로 사랑했습니다. Y se amaban uno a otro. 그래서 어머니를 잃은 슬픔을 위로받았습니다. Así que Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. 우리는 주님의 신부입니다. Somos esposa de Cristo. 아름답게 살다가 우리 주님을 만나야겠습니다. Así que tenemos que vivir de manera hermosa y luego recibir a nuestro Señor Jesucristo. 산파블로 교회도 예수님의 신부거든요. La iglesia de San Pablo también es la esposa de Jesús. 아름다운 교회가 더 아름다운 교회가 되기를 바랍니다. Espero que esta iglesia hermosa todavía vaya siendo más hermosa. 이번에 산파블로 교회에서 생활 집회를 허락해 주신 하나님께 감사드립니다. Esta vez le damos gracias a Dios quien nos ha permitido tener seminario de la vida cristiana en la iglesia de San Pablo. 저희 선교팀은 이제 며칠 후에 한국에 돌아갑니다. Nosotros, equipo de misión, en unos días nos vamos a regresar a Corea. 우리의 몸은 돌아가지만 우리의 마음은 여기에 있겠습니다. Aunque nuestro cuerpo se regrese, nuestro corazón siempre estará aquí. 그리고 멕시코의 소식, 여러분들의 그런 여러 가지 소식들을 한국 교회에 소개하겠습니다. Y también vamos a presentar varias noticias de ustedes hacia la iglesia coreana. 그리고 기도하겠습니다. Y oraremos por ustedes. 그리고 하나님이 허락하시면 내년에 또 뵙겠습니다. Y si Dios nos permite, espero que nos volvamos a ver siguiente año. 그때까지 건강하게 신앙생활 잘 하시기를 바라겠습니다. Hasta que nos volvamos a ver, espero que también siempre sean sanos y que vivan bien la vida cristiana. 하나님께 기도하겠습니다. Oremos juntos a Dios. 하나님 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 이번에 멕시코의 여러 교회에서 생활 집회했습니다. Esta vez en varias iglesias de México hemos dado seminario de la vida 이 cristiana. 모든 것을 허락해 주시고 그리고 함께 해 주신 주님께 감사드립니다. Te damos gracias a ti que nos ha permitido todo esto. 우리 산파블로 교회가 더 하나님 앞에 아름답게 그리고 더 견고하게 세워질 수 있게 도와주옵소서. Ayuda para que la iglesia de San Pablo sea más hermosa y más firme edificada delante de ti, Señor. 멕시코에 더 많은 교회들이 세워지고 더 많은 사람들이 구원받을 수 있도록 역사해 주옵소서. Haz tu gran obra para que más iglesias sean edificadas en México y que más personas sean salvas. 모든 주신 은혜 앞에 감사드립니다. Te damos gracias por toda la gracia que nos has brindado. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén.